अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको हमेशा खुश रखे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने पिछले सबक याद किया होगा। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, हम आपको सिखा रहे हैं दोस्तों रमा पढ़ना कुरान शरीफ। हमारा चल रहा है दोस्तों चौथा पारा सूरा निसा। दोस्तों शुरू करते हैं। अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम। यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिल्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। लिल्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। फ़इन कुन्न निसाअन फ़ौक़ اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن
مما تركنا من بعد وصية يوصينا بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم